लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। कराची बनाना चाहते हो? ये अपना काशी है। कांग्रेस शिक्षार कथा बोले, स्वास्थ्यर कथा बोले, कृषकेर कथा बोले, उन्नयनेर कथा बोले, किन्तु बीजेपी सबका साथ सबका विकासेर नाम निये देश विभेदेर कथा बोले, हिंसार कथा बोले, दांगार कथा बोले, हिंदू मुस्लिम मारामारिर कथा बोले। मात्र दुदिन हलो राजस्थाने बीजेपी क्षमताय एसेছে, एखोनो मंत्रिसभा गठन हय ना। जयपुर शहर থেকে জয়লাভ করেছেন বিজেপির সাধু সন্ন্যাসী গেরুয়া বস্ত্রধারী বালমুকুন্দ আচারিয়া। তিনি এসেই জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করেছেন। আগেকারের সাধু সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী চৈতন্যদেব তারা ভালোবাসার কথা বলতেন, ঐক্যের কথা বলতেন, মিলনের কথা বলতেন, কিন্তু বর্তমানের বিজেপির গেরুয়া বস্ত্রধারী সাধু সন্ন্যাসী এমএলএ এমপিরা তারা হিংসা, মারামারি, মুসলিমদেরকে দেশদ্রোহী এবং তারা ভারতকে বিভক্তি করার কথা বলছে, ভারতে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এই বালমুকুন্দ আচারিয়া তিনি জয়লাভ করার পরেই রাজস্থানে শুরু করেছেন মাংসের দোকান বন্ধের তাণ্ডব। তিনি 20-25 জনের গ্রুপ করে জয়পুর শহরের মাংসের দোকানগুলো বন্ধ করছেন। মটন, চিকেন, কোনো গরুর মাংসের দোকান নয়, যে গরুর গোমাতাকে বলে ভারতবর্ষের একটা ক্ষমতার আসার পথ তৈরি করে বিজেপি, সেই গরুর মাংসের দোকান নয়। এখানে খাসি, মাটন যেগুলো অধিকাংশ 80% ভারতবাসী খায়। আমরা দেখেছি দুর্গা পুজোতে যেখানে বাঙালি হিন্দু ভাইয়েরা লম্বা লাইন দেয় খাসির দোকানে, এবং অষ্টমীতে খাসি খাওয়ার ধর্মীয় একটা প্রচলন রীতি রয়েছে। তাহলে বিজেপির এই বিভেদের রাজনীতিতে বাঙালিদের ধর্মীয় কালচারেও আঘাত হানা হচ্ছে। শুধু বাঙালি কেন, দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাও, উত্তর পূর্ব ভারতের হিন্দুরাও তারাও মাংসাশী, মাংস খায়। তাদেরও এই বিজেপির এই যে কার্যক্রম শুরু করেছেন রাজস্থানে, তার ফলে সমগ্র হিন্দুদের ওপরও একটা ধর্মীয় আঘাত বলা যায়। শুধুমাত্র গুজরাট মডেল বাদেই গুজরাটের হিন্দুরা তারা মাংসাশী নয়, তারা নিরামিষ খাওয়ার চেষ্টা করেন। 80% ভারতবাসীর খাদ্যাভ্যাসের ওপর কে কী খাবে, কে কী পরবে যে বিতর্ক বিজেপি তৈরি করেছে, তাতে 80% ভারতবাসী দেশবাসীর রান্নাঘরে বিজেপি এক প্রকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাচ্ছে। সেই বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের নামে ভোট ভিক্ষা করে তারা ভারতে বিভেদের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক শুরু করেছেন। মানে বিজেপি যেটা বলবে সেটাই মানতে হবে। দেখুন, সাধু সন্ন্যাসী গেরুয়া বস্ত্র ধারণকারী আদতে জঙ্গি বলা যায় বালমুকুন্দ আচারিয়া যে কার্যকলাপ শুরু করেছেন এবং তার সেই ভিডিওটি। नहीं हूँ मैं, आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास है क्या लाइसेंस? लाए लाइसेंस, लाओ लो, देख सुनो, उसके कोताही मत पर रखना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो, और 25 मिनट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 रुपये का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। यार टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपना काशी है। गौ माता का मांस बेच रहे हैं। गौ माता का? हाँ, गौ माता का। गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज, गाय को सफेदा। अब हम लोग समझते नहीं है। तेरा नहीं है ये दुकान, पीछे का तेरा ही है। क्या करता है यहाँ? खाले फिर अंदर आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बवाल है।